अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डी चौक, और ये डी चौक 2 दिन मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये जो कंटेनर लगे हैं, इसकी दूसरी तरफ रेड जोन है। राइट साइड पे आप देख सकते हैं दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में पुलिस एहलकार मौजूद हैं, रेंजर्स के एहलकार मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ यहाँ पाक फौज के जो जवान थे वो मौजूद थे, लेकिन आज वो मौजूद नहीं हैं। पस मंज़र बताता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 24 नवंबर को कॉल दी थी कि डी चौक पहुंचना है। तमाम लोगों ने 24 को नहीं पहुंच सके। 25 को जब वो पहुंचे, रात को उन्होंने 26 नंबर रेजिस्टेंस शो की, जिसमें 3 से 4 रेंजर्स के एहलकार भी शहीद हुए। वहां पर एक सिविलियन की डेड बॉडी मैंने खुद देखी थी। और उसके अलावा वो सब कुछ क्रॉस करते हुए जब कल इसी टाइम, इससे 1 घंटे बाद, यानी कि 1 से 2 बजे के करीब ये जो काफिला है वो ब्लू एरिया के करीब पहुंचा, वहां पर अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से खिताब किया और ये कहा कि हमने डी चौक जाना है, नहीं उठना किसी सूरत जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर दी है। बहुत लोग लेकर आए थे, अगर वो लोगों को संभाल कर परेड ग्राउंड, G9, F9, श्रीनगर हाईवे या जैसे संगजानी टूल प्लाजा के करीब हुकूमत से मुज़ाकरात चल रहे थे, वहां पर बैठ जाते। हमने सीनियर सहाफ़ियों से भी बातचीत की। ऑफ द रिकॉर्ड उनका यही कहना था कि ये वहां पर बैठ जाते और वहां पर हुकूमत को कहते कि अगर इमरान खान को रिहा नहीं करते, अगर हमारे मुज़ाकरात नहीं मानते, हुकूमती कमेटियां भी बन जाती और आहिस्ता आहिस्ता तमाम जो मामलात थे वो भी हल हो जाते। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी, जो इस काफिले को हेड कर रही थी पहली बार ही, और वो किसी इहतजाज में आई और फिर ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की जो टीम है उसके मुताबिक 8 लोगों की डेथ हुई है। जी हाँ, जो 8 कारकुनान बताए जा रहे हैं उनकी डेथ हुई है, लेकिन ये गैर मुसद्दिका इतलात हैं। जो पिम्स जो पोली क्लिनिक की जो सरकारी रिपोर्ट जारी हुई है उसमें 2 लोगों की डेथ हुई है और 26 लोगों को बताया जा रहा है गोलियां लगी हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि 8 लोगों की डेथ हुई है और कोई वो ज्यादा लोग बता रहे हैं कि जिनको गोलियां लगी हैं। स्नाइपर्स तैनात थे। आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को तैनात कर दिया था 25 तारीख को, और ये वाज़े तौर पर सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से कहा गया था कि जो डी चौक की तरफ आएगा वाज़े हुक्म है कि शरपसंदी फैलाएगा। हुकूमत ने कहा गया, हुकूमत ने अथॉरिटी दे दी थी कि उसको शूट किया जा सकता है। 2 डेड बॉडीज मैंने खुद देखी है। एक डेड बॉडी मैंने देखी है कलसूम हॉस्पिटल के सामने बोवरले सेंटर की बैक साइड पे PSO पेट्रोल पंप है, वहां पर एक जवान को छाती के करीब गोली लगी थी, वो उसकी डेथ हुई थी। और एक मैंने 26 नंबर के करीब डेड बॉडी देखी थी, जिसके कहा जा रहा था कि जिसके ऊपर से गाड़ी गुजर गई है। रात को ये ऑपरेशन हुआ IG इस्लामाबाद। कल गुज़श्ता रोज जब 3 से 4 जो रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए थे गैरिजन में रावलपिंडी, उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। वहां पर आर्मी चीफ भी मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे। फिर मुलाकातों में ये फैसला किया गया कि ऑपरेशन किया जाए, लॉ इन ऑर्डर की सूरत हाल को मेंटेन किया जाए। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे उनके पास 1 नहीं, 2 नहीं, दर्जनों नहीं, हजारों की तादाद में उन्होंने, जो उनके बैग्स में पत्थर थे, आई विटनेस में हूं, वहां पर उन्होंने रेजिस्टेंस बहुत शुरू की। पुलिस ने उन पर रबड़ बुलेट्स भी मारी, उन पे आंसू गैस की शेलिंग भी हुई, लेकिन वो पत्थर आगे से मार रहे थे, जिसके बाद वो मुकाबला करते हुए रेड जोन के करीब पहुंच आए थे। और इस कंटेनर्स के ऊपर से एक तस्वीर बड़ी वायरल थी कि एक PTI का वर्कर नमाज पढ़ रहा है तो उसको धक्का देकर नीचे फेंका गया है। यहां पर दर्जनों की तादाद में लोग एंटर हो गए थे, लेकिन जब फैसला किया गया ऑपरेशन का तो ये सारी जो अतराफ में बिल्डिंग से लाइट बंद कर दी गई थी। इस्लामाबाद की यहाँ से 20-20 किलोमीटर दूर जो मेन मार्केट्स थी उनको बंद करवा दिया गया था। होटल्स को, मेडिकल स्टोर्स तक ही खुले हुए थे। एम्बुलेंसेज को हाई अलर्ट कर दिया गया था। रात को जब मैं यहाँ से 8 बजे यहाँ मौजूद था
تو ہلکی ہلکی فائرنگ کی آواز سنائی دے رہی تھی, لائٹس بند ہو گئی تھی. آئی جی اسلام آباد نے اور وزیر داخلہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہاں پر آپریشن کرنا ہے. پھر آپریشن ہوا 15 سے 20 منٹ میں. علی امین گنڈا پور کی گاڑی بھی یہاں سے روانہ ہو گئی. وہ جو کنٹینر تھا پی ٹی آئی کا جس میں علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی خطاب بھی کرتے تھے, اس کو مکمل طور پر جلا دیا گیا ہے. درجنوں کی تعداد میں یہاں پر گاڑیاں توڑ دی گئی ہیں اور ابھی سی ڈی اے اہلکاروں نے ان کو سائڈ پہ کر دیا ہے, صاف بھی کر دیا ہے. میرے اگر میں دیکھ سکتے ہیں ابھی کنٹینر جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بہت ریزسٹنس شو کی, بہت مقابلہ کیا. اس وقت معاملات حالات نارمل ہیں اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ اب سے کچھ دیر بعد بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور نے مانسیرا جو سپیکر ہیں کے پی اسمبلی کے, ان کے گھر میں یا وہاں ان کے گھر میں پریس کانفرنس کرنی ہے, امپورٹنٹ پریس کانفرنس کرنی ہے. اور پی ٹی آئی نے احتجاج بھی منسوخ کر دیا ہے. بیرسٹر گوہر خان کا بھی ٹویٹ آیا ہے کہ ہمارے لوگوں نے بہت ریزسٹنس شو کی, لیکن جو فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. اب جو لوگ اپنی جان گوا بیٹھے ہیں, جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, کیا علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی ان کی ڈیڈ باڈیز ان کے جنازے میں جائیں گے, ان کے گھر دعا کرنے جائیں گے؟ یہ بات ابھی کہنا قبل از وقت ہے. لیکن اس وقت جو ہے اسلام آباد کے جو حالات ہیں بالکل نارمل ہیں. اس طرف ہزاروں کی تعداد میں پولیس اہلکار موجود ہیں, رینجرز کے اہلکار موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف تمام رکاوٹیں عبور کر کے ڈی چوک انٹر ہوئی, حتیٰ کہ اس سے دوسری طرف ریڈ زون ہے. ان کنٹینرز کے اوپر بھی نوجوان کھڑے ہو گئے. جن لوگوں کو گولیاں لگی ہیں وہ اسی اطراف میں سنائپر سے شوٹ کیا گیا ہے ان کو. اور آپ کو بتاتا چلوں شیلنگ کی ابھی تک آپ سانس جب کوئی بندہ لیتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر بہت شیل, یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں شیل برسائے گئے. جو ڈی پی او اٹیک کا دعویٰ تھا کہ ان کو اٹیک سے نہیں آنے دیا جائے گا, اور آئی جی اسلام آباد کا دعویٰ تھا کہ ان کو 26 نمبر سے اسلام آباد انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا, ڈی پی او راول پنڈی کا دعویٰ تھا کہ ان کو فیض آباد سے انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا. تو تمام رکاوٹیں عبور کر کے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پہنچے. جب رات کو آپریشن ہوا, شدید آپریشن ہوا, تاریخی آپریشن ہوا, جس میں کیجوالٹیز بھی ہوئی, لوگوں کو فائر بھی لگے, لیکن بالآخر یہاں سے لوگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور گاڑیاں چھوڑ کر بھاگے. کارکنان گاڑیاں چھوڑ کر بھاگے. اس وقت جو اسلام آباد میں حالات ہیں بالکل نارمل ہیں. تمام راستے خالی کروا دیے گئے ہیں, روڈز کھول دی گئی ہیں, گاڑیوں کی صفائیاں ہو رہی ہیں, اور پولیس اہلکار یہاں پر بہت بڑی تعداد میں شیلنگ کی جو ہے ابھی تک جو سمیل ہے وہ محسوس ہو رہی ہے اور گلے میں لگ رہی ہے. اس وقت حالات بالکل نارمل ہیں, آپ کو اپڈیٹ بھی کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نے